ओके, रेडी टू गो। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଦେବା ଯେ ହେଲା ହେଉଛି ଏଇଟା ବେସିକଲି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏଠି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯିବ, ତ ବେଟର୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। यार ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है नया। ओके, चलो। तो ଏଠି ବେସିକଲି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ କି ଆଟମିକ୍ ଆଉ ମଲିକୁଲାର ଆଉ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସେସ୍ କ'ଣ। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ମୁଁ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ହେଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଟମିକ୍ ମାସ୍, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମଲିକୁଲାର ମାସ୍, ଆଉ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ୍। ଓକେ, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏଠି ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଷ୍ଟୋଇଚିଓମେଟ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦେବ ଆଉ କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନରେ କାମ ଦେବ। ଷ୍ଟୋଇଚିଓମେଟ୍ରିକି ଆପଣ ଏମିତି ମନେ ରଖିଥିବେ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରେସିପି ଯେଉଁଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ହୁଏନି ଯେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ କିଛି ମିଶାଇଲେ ସେଟା କେମିତି ବାହାରିବ, ତାର ଆଉଟପୁଟ୍ଟା କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିବ, ତ ସେମିତି ହେଲା ଏଠି ଜିନିଷଟା। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଓନ୍ଲି ଫର୍ କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ ଆଗକୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝୁଛି ଯେଉଁଟା ହେଲା ହେଉଛି ଆଟମିକ୍ ମାସ୍। ଏଟମିକ୍ ମାସ୍ଟା କ'ଣ? ଏଟମିକ୍ ମାସ୍ଟା ହେଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇକାଇ ଆକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାରେ ଆମେ ଏଟମିକ୍ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି AMUରେ ଆପଣ ମାପିପାରିବେ। ଯେମିତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ମପାଯାଏ, ତ ସେମିତି ଏଟମିକ୍ ମାସ୍ର ଗୋଟେ ଏଟମ୍କୁ ଆପଣ ମାପି ପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ମେ ବି। ତ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲା ହେଉଛି ଆକୁ ଆମେ ମାପିବା ପାଇଁ 1U ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ତାର ଯେଉଁଟା ଏକକ ହେଲା ତାର ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍ ମାସ୍ଟା ହେଲା ହେଉଛି 1U। ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲା ସେମିତି 16U। ତ ବୁଝିପାରୁଛ ଆପଣ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟ୍ସ ସେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋର କେତେ ଓଜନ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ହେଉଛି ଧରିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଗୋଟେ ବୋଇତାଳୁର କେତେ ଓଜନ, ସେମିତି ଟାଇପ୍ରେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିଗଲେ ତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଗ କନସେପ୍ଟଟା ବି ବୁଝିଦେବା, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ମୁଁ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଠି ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ, ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ମାସ୍ ଅଫ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଆଟମ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ତ ଆର ୟୁନିଟ୍ ହେଲା AMU। ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍, ତା ସିମ୍ବଲଟା ହେଲା ୟୁରେ ଡୋନେଟ୍ କରାଯାଏ। ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ AMU ବି ଲେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। तो एटॉमिक मास इज ऑफन ए डेसिमल बिकॉज इट इज एवरेज इज एन एवरेज ऑफ आइसोटॉप्स। तो ये आइसोटॉप्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, मुझसे थोड़ा आपको बुझेदेवी किसी एबे आप टेंशन नवा दरकार नहीं। तो जी नेक्स्ट को डेसिमल फ्रैक्शन मैंने पॉइंट देके आसे बुझे, तो सेटा से कहूँ। तो नेक्स्ट हूँ आपंकर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या कहते, मॉलिक्यूलर मास आ गोटे जिन कहीं एटमिक मास आम एतिक मापुचे ये आम सिंपल आई देखा बहुत छोट, गोटे एटम साइज बहुत छोट जोटा कि आप नेकेड आई देखा बुझिपारे। तापर एमती जिनस खाली ओनली यूनिट द्वारा ही मापी पार। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास कह बुझा बहुत सिंपल बुझे, बहुत सर्ट टेंशन सरी बहुत जल्दी। तो आप मॉलिक्यूलर मास हूँ ए सम ऑफ एटमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन मॉलिक्यूल। किसी एटम जो आपंकर हुए से गोटे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करती, से मॉलिक्यूल हूँ सम जो होगा ताको आम कह कौन मॉलिक्यूलर मास। तो एग्जांपल थ्रो मुझे बुझे दूसरी, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स गो टू द एग्जांपल। तो एक एग्जांपल है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ फॉर्मेशन दी जाइए एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एटम इन मॉलिक्यूल। लेट्स गोटे मॉलिक्यूल नवा जमी पानी जोटा H2। तो से पानी आपंकर देखो एटॉमिक मासटा आम एच रे देखते ये पूर्व देखो ये लिखी बाकी आप PDF दरकार गूगल आप नोट भी देखिपारे। आप नोट भी देखिपारे, यूट्यूब पर भी अच्छी। तो देखो ये 1 नहीं थी और 16 नहीं थी, तो ये मुझे अंडरस्टांड करने ही नहीं पाखापाखि। मॉलिक्यूलर मास है सेमती आपंकर 2 × 1 हाइड्रोजन 1 2 ये अच्छे देखो तले। तो ये 2 × 1 है से और 16
तो 16 ରହିଲା ତାର କେତେଟା ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ 1 ପୁଟ୍ କରୁଛେ 2 ଅଛି 2 ପୁଟ୍ କରୁଛେ ଏଠି ଇଣ୍ଟୁ 1 କଲେ ଯେହେତୁ ଆର ଆଟମିକ୍ ମାସଟା କେତେ 1 ୟୁ ଦେଖିଲେ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ ତ ଏଟା ଟୋଟାଲି ଏଟା 2 ଇଣ୍ଟୁ 1 2 ରହିଯିବ ଏଠି ହେଲା 16 ତ 16 ଟୁ 18 ୟୁ ସେମିତି CO2ର କାର୍ବନ ହେଲା ହେଉଛି 12 ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ୟୁନିଟ୍ ତ 2 ହେଲା ଏଠି ଅଛି 2 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କିଛି ନେଇନଥିଲା ଏଠି 2 ଅଛି ଏଠି 2 ନିଆଯାଇଛି ଏଠି 16 ତାର ଆଟମିକ୍ ମାସ୍ ହେଲା ଏଠି 44 ୟୁ ଆସିବ okay let's go to the next so used to calculate the chemical formula of the weights okay ଛାଡ଼ तो equivalent mass ଦେଖିବା equivalent mass ର କ'ଣ କହିଥାଏ the mass of a substance that will combine with or displace 1 mole of hydrogen atom or 8 gram of hydrogen or 35 gram of chlorine तो ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ the mass of a substance that combine with ହେଇପାରେ or displace ହେଇପାରେ 1 mole of hydrogen displace କରିପାରେ atom जोटा कि 1.008 ग्राम और से ହେଲା ହେଉଛି 8 ଗ୍ରାମ of oxygen বা 30 ଗ୍ରାମ 30.5 ସରି 35.5 ଗ୍ରାମ of chlorine ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡିସପ୍ଲେସ୍ କରିପାରେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇପାରେ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ୍ ହେଲା ତ ଯେଉଁ ଇଏରେ ହେଇଥିବ ତ ତାରି ସହିତ ତାର ହେଲା ମାସ୍ଟାକୁ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ୍ କୁହାଯିବ ତ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ୍ ହେଲା ହେଉଛି ମୋଲାର ମାସ୍ ଯେ ମୋଲାର ମାସ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର एन फैक्टरटा कौन है हम ये फर्मुलाटा हमको देखिले तो एन फैक्टर ये कौन बुझा टे देखो ये मोलार मास आप बुझे मॉलिक्यूलर मास तो ये मोलार मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कौन कौन हो पार एन फैक्टर देखो ये जिनस हो जब चाहिए स्क्रीनशॉट नहीं पारे कि वेबसाइट अच्छी आपड़ जाकि लिंक विजिट करी स्क्रीनशॉट नहीं पारे तो देखो एन फैक्टर है डिपेंड्स करे बहुत गुड़ा फैक्टर पर जमी एसिड बेस सॉल्ट एंड रिडक्स रिएक्शंस एसिड नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H plus ion basicity okay तो नंबर ऑफ OH minus ion acidity okay तो टोटल चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन এটা भी सॉल्ट ऊपर डिपेंड करे रेडॉक्स रिएक्शन ର नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन ओके केतरा इलेक्ट्रॉन लॉस करछि केतरा इलेक्ट्रॉन गेन करछि ता ऊपर भी डिपेंड करे चलते एग्जांपल दवा आपन बेसिक के जिनसला बुझिया पे इजी हो जंती H2SO4 गोटे निहाला तार मोलार मास हला आपन हाइड्रोजन लो 1 32 रहला सल्फर रहला एटा ऑक्सीजन लो 14 रहला तो एटा सब मिसी मिसा कि जति कि हल्ला हला 98 ग्राम पर मोल बेसिसिटी आपन कर तार 2 जेहेतु आपन कर हाइड्रोजन एटोमेटिक दीटा अछि तो से बेसिसिटी हला इक्विवेलेंट मास हले ताको सेटा बाय करा जिवो एन फैक्टर बाय कला तो बाय जो करा जिवो तो ये बाय करदेला 49 ग्राम आइला ताकि कह आपणकर कौन इक्विवेलेंट मास मन रखता जिनस गुड़ाक यूज नॉर्मली इन कैलकुलेशन एंड टाइट्रेशन एनालिसिस ओके हियर इज द समरी चार्ट ऑफ कंपेयरिंग एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास एंड इक्विवेलेंट मास तो ये डेफिनेशन तांगर लिखाई सही टिके एटा तळकु तळकु पड़ी आसी बट आपण अंडरस्टैंड करि परिबे टी गार पड़ी आसला ठीक अछि तो एठी एला होछ मु पके होछ आपण भाई इजी हो ओके 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 तो डेफिनेशन है रही आपंकर एटमिक मास मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास तो मास पे सिंगल एटम सम ऑफ एटमिक masses of molecule mass that reacts with the replaces 1 group of hydrogen 4 gram of 8 gram of oxygen and 35 gram of chlorine तर यूनिट लो देखो तो AMU रो रही एटा भी AMU एटा ग्राम्स पर मॉलिक्यूल एटा ग्राम इक्विवेलेंट सज वाला तो फार्मूला पीरियोडिक टेबल sum of all the atomic masses formula molecular mass divided by n factor देखिथिले हम एबे जस्ट सब गुडा एग्जांपल हला ऑक्सीजन लो 16 H2O रो देखो हम कैलकुलेट करथिले 18 H2SO रो कैलकुलेट करथिले 49 तो यूज हला बेसिक यूनिट फॉर एलिमेंट्स यूज इन molecular formulas and molar mass use in titration normality and redox reaction होपिंग दैट आपण सब बुझी पारथिबे जदी भी किसी डाउट अछि मते पचारि पारि आपण बट मु भाबुछि एते कि जिंसर किसी डाउट रहइबनी एटा जिंसटो जस्ट मन रखियार अछि
ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାହା କାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଏଟମିକ୍ ମାସ୍ କ'ଣ, ମଲିକୁଲାର ମାସ୍ କ'ଣ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ୍ କ'ଣ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଦେଖିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।